Hello mga kapatid. Nandito kami ngayon sa East Coast. Hindi na si Henry mga kapatid. Ano ba to? Dolomite. East Coast mga kapatid. Hi to the camera mga kapatid. Hala boy do. Dolomite. Ang mga barko mga kapatid. Walking at East Coast mga kapatid. Go run. Run boy do. Yung barbecue pit mga kapatid, inano nila, wala pa, di pa pwede. Ayan, inano pa nila. Relax mga kapatid. Wala pa, hindi pa pwede mag barbecue dito sa East Coast mga kapatid. Go there in front boy do. Oh, she's not here. Go. Hello. Yan, relax. Higa mga kapatid. Picnic. Yan, may dala silang tent mga kapatid. Yan o. Dala silang tent at mga pagkain. Okay, ogisog. Nanay na masol diri mga kapatid. Nakakuha ng ilang mga pasol. Pero mga kapatid, namasol. There's a kite over there, so called saranggula, tabanog in Bisaya. Picnic din pag may time mga kapatid. Not so much people because it's pandemic. So big foot. See, the other one is here. Hello mommy. Running. Marine Cove. Eating pa daw si ate. Nice kayo. Bulalo oh. Is it bulalo? Halal. Hello. Huh? Look at You this. see the kahoy? Look at this. Nangita mig bike rental mga kapatid. Like that one mga kapatid. Like that one. Raintree Cove. Na suko na siya. Diri mo paglakaw. Ato nagbike. May naglakaw diri. May gani kay wala takit na maing ni. Wate. Beach volleyball. Swinging. Uni ang mga rentalanan sa bike. Pwede pamilya. There you go. Alright. Ayaw. 1, 2, 3. Hello mga kapatid.
Piti naman ning unsa maning payag man ni among gidrivean mga kapatid. Wala. Oh, shit. Nakaligis pa mi mga kapatid. Oh God. Oh God. Let me say head stop. We are now in Escos mga kapatid. Piti man ning kapuya aning among bisyo mga kapatid. Kay piti maundanga aning ikuan mga kapatid. Tindakan. Family bike. Oh God. Worth 40 dolyares. Singapore dolyares mga kapatid. 1 hour free kuno. Ya, 40 masad. Murag kami regila ni mga kapatid. Can I do it? Subscription. Bangan, okay. Okay. Just a little enough. Hello mga kapatid. Mga kapatid, ang atong tuhod ni mga kapatid. Naunsa naman ni mga kapatid. At manoni. Hindi ka itong individual lang dahil, no? Butasan naman dayon ko. Di naman ni kabib. There. Adara. Oh my god. Ikaw ang titindak ti Bibo. I Pag-ipagsagod. can't. I can't. Kuyo. May tuyo. Ama. Hindi bugot to na Labi nag-ikuan na naruto. Saka. I'll do it. I'll do it. Bike mga kapatid. Dito ka dapat natin. Dito sa kate. Payag. Agan payag mga kapatid. No, enough na din. Behind natin. Bye, ate. Hello, mga kapatid! Hello mga kapatid. Kapatiran. Yan, nasa taas. Takibaw. You're driving. Hey, you are driving also. Why no? Because you're the one. I'm double driving, Daddy. Double driving. Jingle bell song and jingle bell night. Rolling, rolling, sing. Insanity. Jingle bell rock. Oh, there's a. Jingle bell. What is that? Bago man yun? Oh no! Is a new Taytayan. A sewer. Guys, it leads to the beach. New to me, this Hong Kong tea house here. Ay! Sorry, ha? Hong Kong Umi. tea house. AKA. When first stop. Go back, Daddy. Giddy up, giddy up. Ano ang mga beauty? Ano mga foods? Foods, restaurant. Beach. Is that a monk? Hey guys. No, I'll not. Saan tayo pumunta? Ay, ganati. Oh my God. Dapit sa kalimayan ay layong nakita ang Insane. Don't need to steal. Liminal places. But di you manitag balay ang karsada nga mong giagi. Where are we gonna go? Naunta ninyo. Oh, shit. Let's see. tried to do this. I tried to do this. You record our singing ate. I did. Henry! But it was. Isa pa pala dito. Okay. Love you. Can I say back you? No, we don't. Can I We're back. say back you? Okay. Okay. I do it, Mommy. But it's very soft. Ah.
No! Uy, Oh, patagot na ka? oh no! Oh my God! My mouth. Dapat nalagay ka. Sige ko na dali. Sige ko na dali. Bata. Stand up na dali. Bado. Wala ka Buido. Wala na mahuli na Buido. Just stay kind. Uy, na naman tas kanal Buido. Kanal naman eh. Hello mga kapatid. Nag-drive ni bisikleta nga payag mga kapatid. Wala grabe Buido. Look at the camera Buido. Hello. Wala. It's December 23, 2021. No, it's 24. 23 still 23 Buido. 23 if it's 24 will be karaoke. Karaoke. Drive and read. Ay Buido. Umaaura oh. You mean this? Yay! You're gonna cry. Yay! Press into them. Oh, Wala kanal na naman ni Buido. Wala. Dadi, pag taro nga dadi. Ayos sa pag-video dadi. Ah, di ka abot. Hala ka. Tawat lagi. Drive properly, Your park Henry. is only here. Buido. Why do you say you're a good driver? Good driver Gusto Buido. ko siya abot no. Cake ate, ikaw rin cake ate. Grabe mag-click mo Buido. Wala. There's a light already. Okay, your turn safe. Go. Go, your turn faster. The U-turn the payag. Go, U-turn the payag. Almost raining. Bye-bye. Bye-bye. Unsay masulti ninyo sa inyong gibuhat, ate? If I ever get a driver's license. How about you, Buido, anak mami? Okay. Uy. Uy. Yo. Yes! Knockout! Knockout! Oh my god. Ako, andi na taka ba? Sorry, Buido. Ako na pinitinda ka, Buido. Drive, please. This has no work. Beep, beep. Yeah, go. My dad. Subscribe to the post. We're gonna crash. Guys, we're gonna crash. Camry, please. In this place. I pretend I'm driving. Like on you? Look at them. I can see. I drive. I drive. And Henry. I drive. I drive. And my feet. I drive you first. Go, Buido. See, there's a kids
Go faster, go faster. Stand up, stand up. Because of this. Hold, Budo. You stand up, then hold. Hindi scared. Nihilak, mami ba? Nihilak. Nakakatkat siya, nihilak. Bitin na, hadlok ka na, hadlok. Oh. Budo. Water. Oh my god. The biggest slide. Can Bombay the ocean. Ocean. Shout out to our family and friends. And of course, to our lovely subscribers. Sa mga kapatid natin dyan na andito sa Singapore na hindi pa nakapag-East Coast, punta na kayo dito at mag-chillax and relax. Alright.